Hey, what's up? Ayan, magbablog tayo ngayon sa sa mga beginners. Yan. Ang pinapapagawa sa kanila ni Carlos yung basic combination ng Muay Thai. Oh, yan. Pag tinamaan ka talaga, butas talaga yung ulo mo. Oh, patingin. Oh, pag tinamaan talaga yan. Oh, grabe, hindi nga probat pa. Oh, pakita mo. Good. Beginner pa. Oo, beginner ka. Pakita mo na magandang elbow. Oo, butas talaga yan. Oh. Yan ha. Papalo ha. Magpalo ka kay Coach Venus ha. Okay, good. Palo ka ha. Kay Coach Venus ha. Pag tinamaan kaya yan, elbow. Butas talaga yan. Yan. Oh, pag-umultik na ako dun ha. Lakasana yun. Yes, okay, good oh. Alright, pag tinamaan talaga, butas talaga yan oh. Uy, oh. Ay, grabe talaga mga malalakas to. Boy, pre. Muntik na ako doon. Buti ayoko ako. Aray. So, yan. Twist mo mabuti yung hips. Twist kamay sa taas. Cover. Yan, cover. Hands up ang isa. Hands up mo yung isa. Vlogger yan, boy. Okay. Kaya natin naturo ni Carlos yung mga basic pa lang yan sa mga beginners. 8 years old to 17. Yan o. Mga malalakas yan. Ito, vlogger dito. Sikat na vlogger. Yan o. Pogi pa. Yan. Ready? Wala. Tatanggal ang kamay ha. Steady lang. Ready? 1, drop. 2, straight. 3, elbow. Left. 4, elbow. Balik. 1, drop. 2, straight. 3, elbow. Elbow. Yes, balik. Last one. Ready? 1, up, 2, 3, 4. Yes, okay. Isang bilang ha. 1 count, then all move. Yes, ready? 2. Yan. Pag tinamaan talaga, butas talaga yan. Butas ang ulo niya, no? Hindi ito mamadali yan ha. Timing lang. Sa Muay Thai, timing kailangan. Timing lang, okay? Pag tinamaan talaga, butas yan, no? Butas talaga yan. Go. Yes, good. Sa. 5, Good. 6, 7, Yun, no? 8, 9, good. Ang malakasan. 10. Yes, okay. Upward. Yan, kamay. Isa cover. Putik. Yan, ganyan. 4, Good. 5, Very good. 6, 7, 8, Cover. Yan. 9, 10. Yes, okay, sa right tayo. Right. 2. Diretso lang. Okay? Huwag papunta dito. Diretso lang. 2. 3. Good. 4. 5. 6.